Mga kulay na atad sa may purok darim ko silway barangay Dajangga Swiss Jinsan sa pag-implementar og search warrant operation kabahin ani nga pagkupot sa illegal nga droga karong orasan no. Kauban na to ang kapulisan. Padulong ta baktas ta diri sa may purok darim ko ginakatok sa atong kapulisan kining panimalay basig na ay mo agi dito. Sa mao nga panimalay kabayan ning usang ka alias sa Brian no sa pag-implementar or pag-serve na search warrant operation karong kurasa ginaayo sa ato ang mga kapulisan no. Nagdala po tag human rights. Si Kuan dia, si Brian. Pagausa. Kami toyo. Wala mo suga dia. Wala suga ning balay. Pasigaya lang, pasigaya. Dili lang si Brian, sina diri yo, dili sa mayno, putaan. Sina. Dili lang Brian, diri yo. Bata. Picture kita. Si Sir o si Brian. Serve og search warrant. Brian Piñapil. Ares Brian, nami diriha. Kami kapulisan sa Police Station 1. Ako si Police Captain Joseph Pitihio, ang team leader pag-implement og istibilyo against sa imuha. Search warrant number 25-151 for violation of Section 11 of RA 9165 against Brian Piñapil alias Brian. Ikaw ni, di ba? The search warrant. We are commanded to make an immediate search of the premises of the residence of imuhang residensya Ares Brian at Silway Darinco o Barangay Dajangga Swiss at any time of the day or night. Kasabot ka? Including ang Sabado o Linggo. Hindi mo i-open ang premises to be searched should the owner thereof refuse entry in a where the said dangerous drug be found stuck forthwith take possession thereof by using one body worn camera and one alternative recording device. May gamit ni nga BWC o ERD during the implementation nga mag-captured, mag-take of video footage. Kini nga search warrant but issued by Honorable Dennis E. Velasco, Executive Judge. Sige. Sir, pwede ko magpano ka sir? Hindi pa yun.